munsi kandi tugiye kuvugana kuvyerekanye umurimwa wa kontineri. None icambere, kuki ubusitani bwa kontineri? Ubusitani bwa kontineri nibwo bwiza bushobora guhinga ivyo barimye kandi byoroshe. Urashobora gushira ibintu vyinshi nkuko ubishaka mu bikoresho byawe ukurikije ubunini binini byiza, kandi urashobora kuzenguruka, kuyimura no kuyisubiramo. Nubwo rero udafise umwanya wo gukora mu rugo, kontineri ni nziza ushobora gukora neza ibiryo byisha kuri wewe no kubaturanje bwawe. Inyuma yanje dufise ubundi bwoko bwa kontineri naho ukura. Kuki duhitamo indobo itekanye? Kubera ko ari plastike, kandi turashaka kumenya neza ko mu gihe ibintu bitemba bitaza nkize umuzi ibintu dushira mu mibiri yacu. Turashaka rero kuzirikana gusa ikintu cose dukoresha gifise isuku kandi gifise umwobo. Noneho umwobo w'amazi ni ngirakamaro hose mu bihingwa dushiramo mu nkono. Mu gushira umwobo w'amazi tuzi neza ko iyo mizi yacu ivomye iba ifise aho irangira kandi ija mu butaka tose, canga urashobora kugura ifumbire iseye. Noneho ubu butaka bwo kubanza, igihe cyose mubonye ushaka kumenya neza ko ubona ubutaka bwo kubomba nabwo ari ubutaka bw'ifumbire, kuko ushaka ikintu congeye gutemba neza. Igihe cyose nguze ivyo bintu murashakisha ibintu vyanditse OMRI. Urutonde rwa OMRI ni gahunda igenzwa na leta yemeza neza ko itunganyijwe. Noneho iyo turimo gutera ibihingwa byacu turashaka kumenya neza ko bifise sisitemu nziza. Kuki? Kubera buri gihe dukora ubusitani bwa kontineri turashaka kumenya ko ubuyakuzimu bwo mwizi buruta ubwinshi bw'umuzi. Igihe cyose uhitamo ibimera ushaka kwemeza ko ugira neza guhitamo amazina yitwe WAF cyangwa compact cyangwa urutonde kugirango ukore neza mu bikoresho byitwa iki? Wabimenye gute? Turashaka kugenzura ibirango byacu. Nimba urebye kuri label yaho iravuga ngo ikura neza mu bikoresho, urashaka kuzuza kontineri yawe inzira yose teye kontineri yacu. Urashaka kuzuza kontineri yawe kandi ukayiheza inzira nyinshi ukageza hejuru. Igihe cyose nteye kontineri buri gihe ngerageza gukorana n'ibikoresho bitose. Ubu rero n'ubutaka bwabaje kubushuhe butose. Umaze kubona kontineri yawe yuzuye hafi ya santimetero ibi munsi yo gusonga, uzashaka gushira ibihingwa byawe bikiri mu masafuriya kugirango ubone umwanya.
ariko ibi bizokora neza mu buryo bwawe aribwo bwose mpirishe isi ibihingwa byose biribwa. Kandi iciza nuko ushobora gushira ibihimba byawe hejuru y'ubutaka mu gihe ibikora kurya. Kandi tugiye gutera intanga zaso. Kuza gufata inkono yacu ukuzuza hafi. Noneho ko tumaze kubona rero nziza, turashaka gutera viola. Hanyuma ikintu ca nyuma nokora ni ugutaka impande zeje. Urashaka kuvomera buhoro kugira ngo amazi agume na hafi y'umuzi wa bana bawe basha. Kandi nibamara kuvomera, igikoresho kigenda he? Muri ubwo bwoyo tuzibagiwe, kandi abana bawe bemera barashobora gukora. Buri gihe menya neza ko ugerageza ubutaka bwawe mbere yo kuvomera. Ubundi inzira nziza yo kubikora, tuzahangura urutoki tuyikoraho, kandi hagomba kubaho ubutaka ku mpera y'urutoki cyangwa ikiganza cyawe. N'uburyo uzi ko ubutaka bwawe butose buhagije. Turashaka kuvomera ibihingwa byawe kuko ibyo bizagutera kubora no ku mizi n'ibindi bitaramera neza. Noneho tumaze gutera kontineri yacu, turashaka gushira ahantu hafise muri twizuba byibuze amasaha 6 mu gihe c'izuba, hamwe amasaha 5 mu gihe c'imbeho, tugakura impera byiza bizima.